बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, कल मैंने आपको एक खबर दी थी और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त इस खबर के चर्चे हैं कि जावेद चौधरी ने अपने कॉलम के अंदर ये बताया कि जनरल बाजवा ने इमरान खान के हवाले से किस तरह की बातें की और जनरल बाजवा का ही रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा कि पीटीआई जो है वो मुल्क के लिए ख़तरा थी और इमरान खान मज़ीद वज़ीर आज़म रहते तो मुल्क ना रहता। आज जनरल बाजवा ने अपने इस बयान की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि जावेद चौधरी ने झूठ बोला है, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और ना ही मैंने ऐसी कोई बात की है। तो मैं बाजवा साहब से ये अर्ज करता चलूं कि जनरल बाजवा साहब, रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब, आप एक बात याद रखिए कि जितने बड़े लिफाफे हैं ना, ये लोग जिनसे आप अपने काम करवाते हैं, ये लोग तो आपको पूछे बिना शायद पेशाब भी नहीं करते होंगे। तो आपने ये कैसे कह दिया कि इन्होंने इतने बड़े बयानात आपसे पूछे बगैर दे दिए? ये जनाब आपकी ही की दरी है, ये सब कुछ आपका ही किया दरा है। और अब जब आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने आपके इस बयान की धज्जियां बखेर दी हैं, तो अब आपने फौरन पैंतरा बदला। वैसे तो लोग इमरान खान को यू टर्न खान कहते हैं, लेकिन आपको अंदाजा ही नहीं कि ये लोग किस कदर झूठे और मक्कार हैं। ये इंपोर्टेड हुकूमत के लोग और ये खुद इस वक्त जो बाजवा कर रहा है ये भी झूठ का पलंदा है। और ये बहुत बड़ा यू टर्न लिया उसने अपनी इस बात पर, क्योंकि पता चला कि लोगों ने खूब फेंटा चढ़ा दिया सोशल मीडिया के ऊपर, तो अब अपने उस बयान से मुकर गया। जनाब बाजवा साहब, आप तो कहते थे कि आपने कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया और आपने इस तरह के बयान दे के ये साबित कर दिया कि आपने जो है वो किस कदर सियासत के अंदर गंद गोला है। आपने मोनस इलाही से भी यही कहा था कि इमरान खान के साथ जाकर मिल जाओ, और आप कहते हैं कि आपने सियासत में हिस्सा नहीं लिया। आपने तो उस वक्त भी मोनस इलाही की बात की तरदीद नहीं की थी, तो इसका मतलब फैसला तो तब ही हो चुका था, ये बात तो तभी क्लियर हो चुकी थी कि आपने भरपूर तरीके से सियासत के अंदर हिस्सा लिया है। अब इधर जब आपको फेंटा चढ़ चुका है तो अब आप कह रहे हैं कि मैंने सियासत में हिस्सा नहीं लिया और ना ही मैंने इस तरह का कोई बयान दिया। अब आपके पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, दूसरी कोई चॉइस थी ही नहीं। आपने तो यही कोशिश करनी थी कि अब मैं इस बयान से ही भाग जाऊं, लेकिन जावेद चौधरी साहब को मनाए ना, वो बताएं कि उन्होंने झूठ बोला है आपके हवाले से, उसके ऊपर मुकदमा करें, हत्या के इज्जत का दावा करें। ये कौन सी बात आपने कर दी है? इस वक्त तो हत्या के इज्जत के दावों की बहार आई हुई है, इस वक्त तो मुकदमात करने की बहार आई हुई है। और वैसे भी आपकी बाकियात इस वक्त मौजूद है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अभी तक, तो आपको कौन रोक सकता है? आप उठिए और जावेद चौधरी के ऊपर हत्या के इज्जत का दावा कीजिए। क्यों नहीं कर रहे? हमें भी पता चले, कौम को यकीन हो कि वाकई जनरल बाजवा सही कह रहा था, जनरल बाजवा सच बोल रहा था। लेकिन अगर आपने हत्या के इज्जत का दावा ना किया जावेद चौधरी के ऊपर, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जावेद चौधरी ने जो लिखा है वो वही है जो आपने उसको बताया है। और अगर वो झूठ होता तो आपको उसके ऊपर हत्या के इज्जत का दावा करना चाहिए। और वैसे भी जावेद चौधरी जैसे बुज़दिल लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी तरफ से आप लोगों के बयान छाप दे। हाँ, जावेद चौधरी से ये तवक्का जरूर की जा सकती है कि इमरान खान के हवाले से कोई बयान छाप दे और फिर उसके बाद उसका कोई कुछ ना बिगाड़ सके। वैसे तो अभी भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस बयान को आपने खुद दिया, ये सारी बातें आपने खुद जावेद चौधरी को बताई। जब सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने लिटरेशन की आपकी, तो फिर आपको ये
خیال آیا کہ نہیں اس بیان سے بھاگنا ضروری ہے، تو حضور یہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ جس طرح آپ بولیں گے اس طرح آپ کی بات کو مان لیا جائے گا۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے آپ کہیں نہ کہیں نواز شریف اور نون لیگ کو فائدہ پہنچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میں ایک اور خبر آپ کو دیتا چلوں کہ سیکیورٹی کے اداروں کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت وہاں زمان پارک میں موجود ہیں، وہ ورکرز کے بیس میں وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ایون ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں۔ یہ بات ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے ایک انٹرویو میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر لوگ موجود ہیں، ایسے سیکیورٹی کے اداروں کے لوگ جو کسی بھی وقت عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ وہ ریگولر وہاں آتے ہیں تو ورکرز اب ان پر شک نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض ٹائم ورکرز جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، کچھ ورکرز چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ ٹھہر جاتے ہیں، ورکرز کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اب صرف یہ ہونا ہے کہ جس دن وہ دیکھیں گے کہ ورکرز کی تعداد کم ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہے، سیکیورٹی اداروں کے لوگوں کی جو بیس بدل کر وہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو اس دن وہ عمران خان کو گرفتار کر لیں گے، اور جیسے ہی ان کو آرڈر ہوگا وہ اس کے اوپر عمران خان کو گرفتار کر لیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو لوگ عمران خان کی سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں وہ بھی اسی وقت بندوقوں کا رخ عمران خان کی طرف کر دیں گے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ وہاں موجود زمان پارک میں موجود جو لوگ ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کو ہوشیار ہونا ہوگا، ان کو چیکنگ کا ایک نظام بنانا ہوگا۔ وہ دیکھیں کہ کون سے لوگ واقعی رجسٹرڈ ورکر ہیں، ان کو وہاں رکھیں، جو ورکر نہیں ہیں ان کو وہاں سے بھیج دیا جائے۔ حالانکہ آپ کو پتا ہوگا ناظرین کرام کہ کل ایک بندہ بھی پکڑا گیا ہے جس کے پاس سے بندوق برآمد ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ کو ایک بہت اہم خبر دینے والا ہوں، وہ خبر جس نے ہمارے ملک کے سب سے عظیم صحافی کی شہادت کا جو ہے وہ موجب بنی، کیونکہ میں ارشد شریف کی بات کر رہا ہوں۔ ارشد شریف نے جو ایک ویڈیو بنائی تھی بیہائنڈ کلوز ڈور کے حوالے سے، وہ ویڈیو بہت جلد آ رہی ہے۔ ارشد شریف شہید کا وہ کارنامہ، ارشد شریف شہید کی وہ ہمارے اوپر ایک احسان ہے۔ انہوں نے ہمارے اوپر بہت بڑے احسانات کیے ہیں، اپنی جان میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خطروں میں ڈال کے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بیہائنڈ کلوز ڈور جو ہے وہ بہت جلد آنے والی ہے، ریلیز ہونے والی ہے، بس انتظار کیجئے۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔